Nah, itu Mas tuh. Apa lagi nih? Mas. Mas. Nah, Mas Mas lagi. Sebelah sini Mas dulu ya. Strek. Kalau ini kelihatan unik banget Mas, bener-bener. Bener-bener emas Emas. nih, 24 karat. Mancing mania. Strek. Udah cemplungin lagi kasihan. Oh, itu kaget gua. Kaget. Kameramennya latah. Kayak mah gede tuh. Kaget. Mah gede mesti kagetin. Gede tuh ya. Mah gede. Basi, pagi kan karena mah gede.